Ambela tanu ambe barkada ndaba masai masami ale de daninke ka fusamanci alike ale alaka danin cogoyala amara madun kenya fuila amadan fe kenya fuila ale alaka danin cogoyala eye kledo fusani kledo ye ka sudo fusani sudo ye ka kalodo fusani kalodo ye yala yere ka danin cogoyade eye kle kelen dowdi alakra muhammadu manto makisini nema baye kuna sini ndoro antumbo kle kelena no ye arafa donye ako kle kelemi nakafsani san kle mume bela jelenye dunia kona ode arafa donye ama alaka fusamanci ya cogoyaye ay dalike nga makenya ninge fuila abana ka sudo fusaya katime sansu bekan amateme kalo fla jete kan antumbe alaka sungalo ba kononana o kletan laban akwa ye sudo ko la ko su toda ko laylatul qadr ako sansu mume be o de kafsa na bela jelen o de barka ka bo be ni alaka dani nchoyade toujours ka danfendo fusani danfendo e ka danfendo son fendo la kateme dokan ka donfen don ka dore son fendo la kateme dokan ni ala erega klali choyade alaka klali kononana akwala kra muhammadu ma kisima akwala kra muhammadu ma kisin nema baye ako muhammadu antum khairu umma mantun ne alaye muhammadu mantun de fusaya kateme mantun bela jelenka ama alaka fusamanci na liyetu na chugo yetuguni abe daninke abe do fusaya ni doye o yala ka klende kadaka ala de be jien marché chugo do kateme dan feunka tigi warete dunia la ni ala te dani mago be klali ke chugo mina ala ye danin ketene kabanga klali ketene node ni bekara woro e ko kamantala jena tegat sega marché ni bekara kamare fana ko woro tala jena tegat sega marché ni arama din re farakolo la je farakolo be nyogon dafa de bulu de ngonu nu jorodo senflaw nu jorodo kloflana jorodo nena jorodo dusukuna jorodo ala ye beson station jogola ala ko kale ala ye adama denya dan kabine lawoli fokana se bima fokata se jiyan wulima ako ciden wo ciden temena mantonde ba bela ako ngale ala yere manto min fusaya ka teme manto bekan o de ala kram manto nye kisin nema baye ako nga ay critère sabake ala kram mamadu manto nga fusamanji ala ka teme manto bekan kisin nema be ala kraye ala ye critère saba min ke ola ni ala sona anga bi juma wala ndabe bolu o de kan ambe sereya kafo batoma wure cité mini batoli kakan fona kerale ala kelempe ambe sereya kafa ala kram muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jondo ala ka chidendo ale de chidon labanye ale de chidon na nyemoye ale de chidon na kuntigi ale de aramadem bela jelena kuntigi ala ma nyogon dan wa ala tna nyogon dan fokata se burufiya doma ala ka kisi ani ala ka nema be kirabayni ala ka jiyan be kata furumuso bawma ala ka jiyan be kata kira ka sahaba bawma munun jora ala kira kerefe kisi nema bay ka dinain ka sinzin duguma kolo kokan fokata se sahaba labama ala ka jiyan be katu bela jelema
ambalma al-islamu ala ko kay alakram Muhammadu kisi nema baye kaya manton fusaya kateme manton beka yali fusamanjiya min do gwansando ay yali fusamanjiya min do dallu talawa critère talawa condition talawa ay ala be nyumangelaw sara nyumana chugumna be jugumangelaw fana sara jugumande lati ara mandin sega ke jugumangela e ko isara ka nyumandro ye du ko lokoka no kara fiya be bla ala ka tlena de ngani mo ye nyumangela son nyele nya ala bolo ate barila wa be ibe so ama fana wani mo mi ye jugumangela fana sara juguyale ala bolo ate barila wa ibe so ama fana ode bayira ka fa ala ye masatlenende ala ye masatlenende dan fen shit se ga tle ko mi ala Allah subhanahu wa ta'ala ay alakra fusaya kateme chidem bekan kaman ka alakra mantum fusaya kisin nema baye kateme mantum bekan ka fa alakra Muhammadu mantum nye condition sababe ko fusamantiala na yo condition saba mine ka baraka na fo ka ta dugolo melege do mine ko min debe mantum shitaw sanfe aw debe mantum be sanfe mantum shimam fusawe aw de ka fusam mantum be barkate mantum shila kateme aw kan barka be aw de la kateme mantum be kan mantum shimandine ala ye kateme aw kan kadaka ne ni condition saba min fo ya mine ka baraka na wa mo wera mo korota mantum to sanfe de ne ala de yaw korota ka barka mantum to sanfe ala kan ke ni condition saba no mine baga ka baraka nuyi anga here bode la dunia anga here bode la lahara a condition saba folo al iman billah fuka ko damina yoro de la de condition saba in folo a damina yoro jumenye odi kalimania alala al iman billah kalimania alala ni malimania alala bara ere madamine folo ere bara ere te jango ga damne kada ka fuka ko jumina yoro de la e mogo min bolo ala te o tigila mogo ka bara be lajewa sarako kuma bo tigila mogo ka ko lawa o kuma mogo min sona mako ala be o de be o tigide be limania alala mogo min sona mako dali masade alaye o tigide be limania alala mogo min sonindo ala ka sema o de be limania alala mogo mi sonindo ala ka fangama o de be limania alala mogo mi nya do ko ala de nyana maya di wa ala de be saya di o de be limania alala mogo mi mba don ka fo ala mi ye jiya dan o ala de l'akhira dan jiya be chogo mina wallahi rafana be ente no de o tigila mogo de be limania alala mogo mi nya do ka fo dondo ala bena adama dembe wuli kabo kaburu kono ku jowu senfla kan ka nyumankelaw saro ka nyumana ka jumankelaw saro ka jumana o tigila mo de be limania alala ni limania ra alala ibe sira alanye ni sirana alanye min kadi alaye ka ketabe saro de kono min mandi alaye ibo toye ni ne limania ya alala foka bara ere damine jumenye folo alakra Muhammadu mantum kisin nema baye uka fusamantiala uka grandeur uka privilège uka korota la ala bolo mantum to sanfe a condition folo de uka limania alala aflana al amru bil ma'ruf alako ko alakra Muhammadu mantum tanke obo dugu kolo kokan aw yi nyam ay aramadun yamariyani nyuman kelide tanke aw be dugu kolo kokan aw ni alaka danfen tomnu me dugu ma kolo kokan akana dugu kolo tubolo de min kadi minyo ko ke min kadi minyo ko fo ala sagotala ala jientala ala tanatala ala diminko tel lajala min kadi mi ko ke min kadi mi ko fo akano kede dugukolo ye aw bɛɛ de jɛ ye wa ala ko k'a ye dugukolo dan
ka danko ɲɛ ka dugukolo n'a ka barika dan ka dugukolo n'a ka hɛrɛ dan ka dugukolo n'a ka fusamantiya dan ka di danfɛnw ma ko kuma ko buna adamadenw hakilimaw n'o ye alimaniyajonw ye k'u kana u makun walima k'u ɲɛ fila siri walima k'u tulo fila kɛ komi u tulo tɛ foyi la k'a sɔrɔ tulo fila b'u la u bɛ mɛnni kɛ ɲɛ fila b'u la u bɛ yeli kɛ hakili b'u la u bɛ baara kɛ n'u hakili ye ko kuma k'u ka adamadenw yamaruya yɔrɔ bɛɛ fan bɛɛ lihalaya bɛɛ la circonstance bɛɛ la ni ɲuman kɛli ye. Deuxième critère. Troisième et dernier critère, a ko alakira Mamadu mantonw kisi ni nɛɛma b'a ye a ye balili kɛ ka bɔ juguman ma tant que aw bɛ dugukolo kɔ kan n'a y'a ye k'a fɔ ko jugumankɛlaw de b'a fɛ ka dugukolo dominer a kana aw makun dɛ n'aw dalen don a ye wuli dɛ n'aw sigilen don a y'aw jɔ dɛ n'aw jɔlen don a ye girin dɛ ka da kan n'a y'aw sigi ka juguman lajɛ jugumankɛlaw lajɛ u bɛ ka juguman seme partout dugukolo kɔ kan n'a kɔlɔlɔ nana don min na a bɛ taa n'aw ye dɛ a bɛ taa ni mɔgɔ fɔlɔ min ye o aw de ye juguman conséquence tɛ mɔgɔ si to ye ko parce que k'e m'a kɛ i sigi ka lajɛ a ka k'i ɲɛna o kuma n'a kɛr'i ɲɛna n'a conséquence nana a bɛ taga n'i ye o kuma ala ko alakira Mamadu mantonw ma kisi ni nɛɛma b'a ye a ye juguman dénoncer a ka juguman kɛlɛ a ka juguman bali aw seko damayira bɛɛ lajɛlen na ni kuma b'a ɲɛ yɔrɔ min na a ye kuma ye ni jɔyɔrɔ b'aw ka kuma la yɔrɔ min na k'a daminɛ ladilikan na jugumankɛlaw ye aw bɛ juguman min na nin a ye nin dabila dɛ nin man di ala ye dɛ nin bɛna ni ala ka dimi ye dɛ nin bɛna ni ala ka funu ye dɛ nin bɛna ni ala ka ɲangata ye dɛ dugukolo in t'aw kelen ta ye dɛ sigida in t'aw kelen ta ye dɛ jamana in t'aw kelen ta ye dɛ an bɛ tɔn min na tɔn in t'aw kelen ta ye dɛ partout où vous êtes mettez-vous dans les bonnes dispositions pour recommander le bien et dénoncer le mal. C'est une condition basique pour mener une meilleure vie sur cette terre. Car la terre est un bien commun à toute l'humanité. La terre est une propriété pour l'ensemble de l'humanité. Jamais les malfaiteurs ne doivent mener les autres vers la catastrophe. Jamais les bienfaiteurs ne doivent se taire et rester inactifs devant le mal et les malfaiteurs dominer la terre. Car la terre est un bien commun à toute l'humanité. Dieu nous a donné la terre propre. Dieu nous a donné la terre bénie. C'est le mal qui arrache de la terre sa bénédiction, sa force, sa vitalité. C'est pourquoi Dieu nous met en garde de ne pas laisser les malfaiteurs dominer la terre, prendre la commande de la terre, prendre le dessus sur le bien et les bienfaiteurs. Car la terre ne leur appartient pas. Vous voyez? C'est pourquoi Allah, l'omniscient, l'omnipotent, nous a révélé dans son noble Coran qu'il a placé la Ummah du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, au-dessus de toute la Ummah, au-dessus de toutes les communautés qui l'ont précédé. Mais il y a 3 conditions. La première condition, la Ummah du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, doit incarner la foi en Dieu, la foi en tout lieu, en toutes circonstances. Dans la facilité, il faut incarner la foi. Dans la difficulté, il faut incarner la foi.
En aucune circonstance, vous ne devriez abandonner la foi. Elle est l'objet de votre existence. Deuxième recommandation, recommandez le bien partout. Recommandez le bien partout. Car Dieu nous a donné une terre bénie, une terre propre, une terre riche, une terre qui est faite pour l'épanouissement de l'humanité. Mais cette terre doit être protégée contre le mal. Car le mal la détruit. C'est pourquoi Dieu nous a donné une feuille de route sur cette terre. Et cette feuille de route, c'est de veiller à la propriété de la terre, à la bénédiction de la terre, afin qu'elle continue à nous nourrir, afin qu'elle continue à nous servir, afin qu'elle continue à nous accompagner, à nous assister. Car nous n'avons pas d'autre planète dans laquelle vivre. Et nous devrions partout dénoncer le mal et les malfaiteurs. Combattre le mal et les malfaiteurs. Ne pas laisser les malfaiteurs prendre le dessus sur les bienfaiteurs. Ne pas laisser les malfaiteurs dominer la terre, détruire la planète. Voilà la mission qui est dédiée à la Ummah du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour qu'elle conserve son privilège, sa grandeur au-dessus des autres Ummah. Allah ka famille ko nyuman dama. Allah ye alakra Muhammadu bonye kisi nema baye. Kam manton bonye dante bonye mina. Kam manton korotan dante korotan mina. Ka fenka am manton nye Allah ere ko ama mi nyonge manton siye ka ko alakra Muhammadu manton nye kisi nema baye. Asabatira alakra ka kumakana kisi nema baye ko manton temeneu. Rapport min tumbolu ni ala chawe jumenye. Uye ala tanama ko ke yoro mina, ala dimingo ya ke yoro mina, halu te boa ke yoro la, obasura ala yu halaki kama. Al-Qur'ane yu dama min la kalanye dante ola. E aga flege. Munu nye gorjigenia no ye homosexualité, munu nya damine la walila. Na be fuma ko luti kamro. Mais ala dimine ukoro kulu de mo folo e duguma kolo ko kan min nana nini juguma mbay nye duguma kolo ko kanta musoka musoyi cheuka musoke uche cheuku chengonke musoyi koni juguma mbay olu de folo ya damine duguma kolo ko kan Allah subhanahu wa ta'ala dimina minga e mundeke ay meleke bla luti kam mo comme melekeu ukana kana dugukolo ta ka dugukolo ta ka yeleni dugukolo e sanfɛ dugukolo sele sanfɛ melekeu ya ala ɲininka ko ala anga munge ala ko ka melekeu ma aye dugukolo dafiri hali dugumene min ba dugukolo ko aya be halaki kada ni jugumangala nunu ga jugumanga. Tel était le rapport qui régissait le Créateur à ses créatures avant l'avènement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa Ummah. Dieu ne tergiversait pas devant le mal et les malfaiteurs. Dieu frappait dur le mal et les malfaiteurs dans l'instantanéité du mal. Dieu ne leur donnait pas le temps. Mais avec la Ummah du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Dieu est devenu plus clément, plus indulgent, plus miséricordieux. Il laisse le temps même aux malfaiteurs de se ressaisir. Quelle miséricorde, quelle bonté, quelle magnanimité de sa part. Laissez le temps aux malfaiteurs de se rattraper, de se redresser, de rectifier le tir. Quelle miséricorde, quelle bonté, au point que certaines personnes dans cette vie pensent même qu'ils ont droit à tout,
qu'ils ont droit de vie et de mort sur les autres, parce qu'ils ont une position aujourd'hui, ils ont quelques moyens aujourd'hui, mais la seule position qui vaille est celle du Créateur suprême. Nous devrions craindre sa colère, car sa colère est insupportable. Sa colère est insupportable. Et ce qui amène sa colère, c'est sa transgression, c'est sa désobéissance. C'est quand nous tournons le dos à ce qu'il nous a demandé de faire. Allah ka hakili mandama. Allah ni folo mo che ku yani ndeda. Ibe juguma na yoro minna sarabina da itega worola. Juguman kela. Allah ta kuntano doron chede munu yu sigi kala je juguman na. Komi lutika mo wala yu be halaki hala dugu begaw. Hala begaw ala ya be halaki. Ka banka danfen kro dan dugukolo kokan. Munun bale ala kumakan bato munun be sirale ala nyekale ala ka yamaru kan bato nga ala ko kay tandi ala kram Muhammadu manto makisi nema bay juman kofe hali bu ku sigi ko miri ku ka baraw laje were ku ka keta laje were ku ka fota laje est-ce que nin kayma nin ke est-ce que nin kay ni san nin ke est-ce que nin kay nin do nin ke est-ce que nin kay ni san nin fo est-ce que nin kay nin do nin fo est-ce que nin kay nin kanina nin kane alala nin kane alala nin kane alala nin ka karsawla nin ka karsawla nin ki ga jamana la nin ki ga jamana la ne ala be se ki halaki ala seconde nin kelen be kama même munyo na ikoro kada munga la alla irebna na isigi ki miri ka fo jango ala ne manyu mange wuyi ngala ikan ala inde ni dini juguman badin beke ka kenyerela ka kemola ka kefambe ka ke alala ni dini beke nga halibi ne ala ne alibi ne be ala ka fien sama kabla ne ala be ka jimi ne ala be ka duminke ne ala be ka nema kono halibi ala dante ka hinala de ki to kono nan ka virage qui à 180 degrés humain ka sege alama iboli bagato isenfla ka sege alama. Voilà pourquoi Dieu laisse le temps aux malfaiteurs parmi la umma du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Après leur forfaiture, Dieu leur laisse encore le temps de se redresser. Mais ce temps n'est pas infini, n'est pas interminable. La patience d'Allah a des limites. La patience d'Allah a des limites. Il faut que les beaux esprits reprennent la main. La terre ne peut pas être abandonnée entre les mains des malfaiteurs. Nous serons tous des perdants. Quand un navire doit couler, il ne coulera pas seulement avec les bienfaiteurs. Il coulera avec tout le monde. Ne laissez pas les malfaiteurs dominer la terre, prendre le dessus, s'approprier la terre. Les conséquences seront dévastatrices pour toute l'humanité. Qu'Allah nous épargne sa colère. Qu'Allah fasse de la Ummah du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, des hommes et des femmes qui entendront cet appel de Dieu, qui est d'incarner la foi, qui est de recommander le bien, qui est de dénoncer le mal partout. C'est cela notre contribution pour la protection de la terre. C'est cela notre contribution pour la bénédiction de la terre. C'est cela notre contribution pour l'épanouissement de l'ensemble de l'humanité. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension de ces enseignements. Allah ka hakli mandama. Allah ka hakli mandama. Allah ya fusa manchiya minke Allah kra Muhammadu mantonye. Allah ka nge fusa manchiya ni mine bagay. Allah ka nka famia bagay. Allah ka nge barake bagay ni Allah subhanahu wa ta'ala akani fusa manchiya bayni. Allah ka mbalo islamia kan. Nambe labam. Allah kan labam islamia kan. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بخير، اللهم فوفقه وأعن. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء، اللهم فرد سوءه في نحري وأشغله بنفسي، واجعل تدبيره تدميرا، واجعله عبرة للمعتبرين، واجعله عبرة للحاضر والباد. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء البلاد، اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، وزلزل الأرض تحت أقدامهم، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.